সাজিছি পরা কনিয়া সাথীরে আনিবে তাক কনিয়া আজি সাজিছি পরা কনিয়া সাথীরে আনিবে তাক কনিয়া। ମୁଁ ଆମ ପୁତ୍ରୀକୁ ବଧୂବେଶରେ ଦେଖି ଆସିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ, ଆଉ ତା ମୁହଁର ଶୋଭା ତ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳ କର, ତାକୁ ପରମ ସୁଖ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅ। ଇଏ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି? ନା, कदापि नुहे कहीं जहाँ भी होउछि से तुमर एवं पिताश्री इच्छा होउछि। आ मु जानी सती मुखरे आज जो आभा अच्छी काली से आभा झाउड़ी जीव। आम पुत्री के विवाह केवल दुख एवं निराशा प्राप्त हब। एमिति एमिति अशुभ वचन कहतुनि स्वामी, प्रभु को प्रार्थना करंतु।